जेहेतु पाखे आसलानी खरा दिन और खरा दिन को आखि आगे रखी पखाड़ सहित खावाई तैयारी करबा लिया बड़ी बा खई बड़ी। लिया बड़ी बा खई बड़ी बनैबा अति सहज, स्वाद भी से भली। सब टिप्स सहित लिया बड़ी तैयारी करबा। लिया बड़ी बिल्कुल भी भांगीबनी, गोटा गोटा तैयारी हबो और छाणिला परे देखंतु केते सुंदर फुलीची, एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी लागिबो और वर्षे अधिक समय पर्यंत रखिके खाई परिबे। एई भली परफेक्ट लिया बड़ी बनिया पई वीडियो को पूरा देखंतु। आशा करिबे कि आज रेसिपी आपनको निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल जब नुआ ताले प्लीज सब्सक्राइब करने। फेसबुक पेज भी देखुले फॉलो तो निश्चय करेंगे। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। लिया बड़ी बनिया पई एठी मु 300 ग्राम रो लिया नेइची। आपण माने निज हिसाब रे कम अधिका करके नेबे। आ लिया रे जहा भी सब गोटे गोटे धान थाए ना, ताको मु परिष्कार करके बाछि की रखिची। तो लिया को साइड रे रखिबा, जीवा नेक्स्ट स्टेप को। एपटे आ गोटे जागा रे 300 ग्राम रो लिया पई एठी मु नेइची गोटे कप बा 100 ग्राम रो बड़ दाना वाला सागु। आपण माने सरू दाना सागु एठी नै परिबे। आपण माने केते लिया नैथिबे सेही हिसाब रे सागु कम अधिया करके नेबे। एबे आमी सागु को 2-3 थरा धोई नबा। आउ एथिरे गोटे कप पानी दबा। जत्ति सागु नैथिबे सेत्ति पानी देबे। आउ 4 ରୁ 5 घंटा पई आमे सागु को भल भाबरे बतुरै नबा। आपण चाहिले राति सारा सागु को बतुरै परिबे। पूरा 5 घंटा परे एठी मु कवर काढी नेची। आउ एठी देखंतु सागु भल भाबरे फुली जाईची आउ बतुरी जाईची। एबे हमें सागु को साइड रे रखिबा। एपटे फ्लेम ऑन करके बसेची गोटे सस्पैन आउ सेही समान मेजरिंग कप रे मापिकी आमे दबा एथिरे 3 कप पानी। गोटे कप सागु पई 3 कप दबा पानी, जोटा कि परफेक्ट माप रहिबो, बिल्कुल भी सागु पानिया हबनी। एबे आमी ए बतुरा सागु को पानी रे दबा आउ अल्प टिके लूण पकेबा। पछरे मध्ये आमे लूण रो व्यवहार करिबा, तो सागु पई अल्प टिके लूण पकेबे। तो लूण को देकी गोळै नबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम हाई रे रखिकी सागु को रांधिबा किछ समय। सागु एई भली गोळै गोळै अल्प समय रांधिला परे एडी देखि परथिबे सागु गुडाको टिके ट्रांसपेरेंट हेई आछि आ ऊपरे सागु दाना गुडाको भासीबारे लागिछि। एठी हमरो सागु तयारी हेनी, आउ टिके समय रांधिबा मीडियम फ्लेम रे। तो एठी देखंतु आउ किछ समय रांधिला परे आउ टिके ये गाढ़ा हेई आछि। एठी देखि परथिबे गोटे गोटे सागु दाना सिझिकी मिसला भली जणा पडुछि आ गोटे गोटे गोटा गोटा हेकी अछि। आठो अधिका सिझेबेनी। तो एमिति ही गोटा गोटा हेकी सागुदाना रहिले आपनकर बॉडी रे मध्य सागुदाना गुडाको जणा पड़िबा गोटा गोटा हेकी। एबे हम गैस रो फ्लेम को ऑफ करिबा आ सागु को पूरा ठंडा करिबा। ठंडा हे गला परे सागु हमर एई बळी बहलिया हेइ जिवो। एबे चलंतु नेक्स्ट स्टेप को जिबा। एपटे गोटे बड़ डेक्ची रे मु बहुत गुडा पानी नेइची और आमे जो लिया बा खई को रखिथिले सेइथिरु अल्प अल्प पानी रे पकेइबा आ हल्का हाथ रे आमे लिया को धोई नबा। लिया रे जेहेतु बेले बेले बाली रहि जाय थाए, ए भली धोई देले बाली गुडा को तळु को चली जिवो। लिया को हल्का हाथ रे धोई की हल्का रे ए भली चिपुडी नबा, एक्सेस पानी बाहर जिवो जेंती। और लिया को ध्यान रखिबे अत्यधिक चिपुडी की गुंड करिवेनी और लिया को पानी रे बहुत समय छाड़ीबेनी, नहले बेसी बतुरी जिवो। एई भली भाबरे आमे सब लिया को धोई नबा। सब लिया को धोई की ए भली गोटे जागा रे मु रखि नेची। एबे आमे पूर्वरु तयारी कर रखिथिबा सागु को देथबा। सागु एकदम ठंडा हे जाईची और बहलिया हे जाईची। एबे हम इतरे बाकी सब जिनस पकेइबा। एठी मु नेची 1.5 इंच रो अदा और राग हिसाब रे कंचा लंका। तो एई सब को हम हेमदस्ता रे छिच्ची के इतरे पकेइबा। एबे हम इतरे दबा 2 बड़ चामच गोटा जीरा, ता सहित 4 बड़ चामच दबा इतरे धळा राशि। एबे इतरे मु गोटे बड़ चामच देबी चिली फ्लेक्स। एठी मु सुखिला लंका को छोट छोट करी काटी के देछि। आपण चाहिले लंका गुंड नै परिबे, किंतु बॉडी रा कलर टिके लाल देखा जिवो। आ एठी मु गोटे मुठा रसुण को चोपा रखिकी हेमदस्ता रे दरछचा करके पकोउची। बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो जतले छाणी हे जिवो। आ गोटे चामच आमे दबा कला जीरा। बॉडी रा टेस्ट को आहुरी बढ़िया पई एथरा आमे दबा चिना बादाम। एठी मु कंचा चिना बादाम गोटे मुठा नेइची आ ताको टिके छेची नेइची, माने चिना बादाम 2 फाळ लेखा हेइची, ताको एथरे पकेइची। चिना बादाम छाणी हे गले ना कुरकुरा लागिवो, बहुत बढ़िया लागिवो। आ एथरा आमे दबा स्वाद अनुसार लूण। लूण आमे सागुरे पकेइथिले देखिकी लूण पकेइबे। बॉडी रे स्वाद को आहुरी बढ़िया पई एथि मु 2 ରୁ 3 बड़ चामच दउची दही। अति बेसी खटा लागिवनी, हल्का खटा लागिवो, टेस्ट भल आसीबो। आपण चाहिले पानी न देकी 2टी टमाटो को एथरे बाटी की मध्य देई परिबे। जदि आपण को पानी कखारे रो पानी मिलुची ताको 2-3 दिन स्टोर करिवे। टिके खटा हे गला परे एथरे अल्प किछि देकी लिया बड़ी बनै परिबे। एबे आमी हल्का रे सब जिंस को गोळै नबा। एठी मु स्पैचुला रे गोळौची। आपण चाहिले हाथ रे मध्य गोळै परिबे, किंतु हाथ रे गोळैले ध्यान रखिबे लिया गुडा को जेमिति अधिक
ମିଶିଯିବନି ବା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବନି। ଗୋଟା ଗୋଟା ଲିଆ ଟିକେ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲିଆ ବଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଛାଣିବେ ଲିଆ ବଡ଼ି ଉପରକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲିଆର ମିକ୍ସରଟା ଅଧିକ ବହଳିଆ ବା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଲିଆ ମିକ୍ସରଟା ପାଣିଆ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲିଆକୁ ଧୋଇକି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଛି ଲିଆ ସହିତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ସରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏଇଭଳି ବହଳିଆ ହିଁ ରହିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲିଆ ବଡ଼ି ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଠିକ୍ ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଆ ଅଧିକ ଚକଟି ହେଇଯାଇନି ବା ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇନି, ଲିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଶାଗୁଦାନା ବି ଉପରକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଭଳି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନେ এই ଲିଆ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ ଉପରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ବା ଟିଣ ଉପରେ ବା ପଲିଷ୍ଟର କପଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଉପରେ ପକେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଥାଳି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ଲଗେଇ ନେବା ଓ ତାପରେ ବଡ଼ି ପକେଇବା। ଲିଆ ବଡ଼ି ସମାନ ସାଇଜର ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେନରର କ୍ୟାପ୍ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କ୍ୟାପ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ଏମିତି ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ମୁଁ ବଡ଼ିକୁ ପକେଇବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାକୁ ଓଦା କରିନେବା ବା ଧୋଇ ନେବା। ଆଉ ସେଇ ଓଦା କପଡ଼ାକୁ କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବା ଘୋଡ଼େଇ ନେବା କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଧରିବା। ବଡ଼ି ପକେଇବା ଆଗରୁ ଏଇ ଉପରକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଓଦା କରିନେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ି ସହଜରେ କପଡ଼ାରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ଲିଆ ଚକଟାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଆମେ ହାତରେ ନେବା ଆଉ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏଇଭଳି ରଖିକି ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଜୋର ସେ ଦାବିବେନି, ହାଲକା ହାତରେ କରିବେ। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟି ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିକି ବଡ଼ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଲଗାଇ ରଖିଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଆମର କପଡ଼ାରୁ ବଡ଼ିଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ପ୍ରତିଥର ବଡ଼ି ପକେଇବା ଆଗରୁ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲିଆ ବଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମୋଟା ବା ପତଳା କରିକି ତିଆରି କରିବେନି, ମିଡିୟମ ରଖିବେ। ଅଧିକ ପତଳା କରିଦେଲେ ବଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଅଧିକ ମୋଟା ବି କରିଦେଲେ ବଡ଼ି ଭିତରଟା ଛାଣି ହେଲା ପରେ ବି ସିଝି ପାରିନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ এই ଲିଆ ବଡ଼ିକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ହାତରେ ନେବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ହାଲକା ହାତରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ସାଇଜରେ ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବଡ଼ିକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ି ଶୁଖିଲା ପରେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ ଉପରେ ପକେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଯେତେ ଭଲ ଖରା ହେବ ବଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବନି। ବଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ବନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ 2ଟା। ଆଉ 2ଟା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଉପର ଭାଗ ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାପାତିଆରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବଡ଼ିକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ିର 2 ସାଇଡ୍ରୁ ଖରା ବାଜିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ି ଶୁଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଖରା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 2-3 ଦିନରେ ବଡ଼ି ଶୁଖିଯିବ, ନାହିଁ ତ 4-5 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଭଳି 3-4 ଦିନ ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ବଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲିଆ ବଡ଼ି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶୁଖିଲା ସଫା ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଭରିକି ବାହାରେ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବଡ଼ି ଛାଣିକି ଦେଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା, ମାନେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ତେଲକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଗରମ କରିବେନି। ସେମିତି କଲେ ବଡ଼ିର ଉପରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ତେଲ ଗରମ ହେଇନଥିବ ବଡ଼ି ପକେଇବେ, ତେବେ ବଡ଼ି ଫୁଲିବନି, ତେଲ ଟାଣିବ। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ବଡ଼ି ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ବଡ଼ି ପକେଇବା ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବଡ଼ି ଛାଣି ହେଲା ବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି। ଲିଆ ବଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ବା ଛାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଆଉ ବଡ଼ିର କଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ এই ଲିଆ ବଡ଼ିକୁ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।